So lapit na kami guys sa location. Maubusan mo kami ginhawa before kami malabot. Go, go, go! Go, go, go! Go, go, go! Hey guys! Go ka na. Go, go, go! Nakatapak na na. Bulit na guys! Go, go, go! Go, go, go! Yung mga foreigner nga pa yung talang-talang sila. From where are you guys? Korea? Ano nga, pag-game From where are you from? From where are you from? Saan mo? So this is it guys, lapit na kami gid sa peak na gid sang Mayana. Naipasa pa entrance kay damo flowers towers. Anan. Welcome to the garden. Heaven. Harap na guys ang madalatan ni oh. Hari na siya guys. Sa wakas. Abo din siya ang Mayana Peak. Sa wakas. Kanta niyo. Ikaw. Yo. Ready mo cellphone man. Hey guys, welcome to the vlog of South Korea. North Korea.